wananya wamasiwa Komor wonsi mlio ndani na mwenze simwambia ni wema simbusha na mkae mwemwa hamwa mpango wa tunu ili amba zinalama sanyesa amba mipango ya twini isenda na orenga nguvu isenda na tondoa i kampani ya azali ili amba isi haramiwa na mapesa mengi yala hamas mengo za Wakomor kampani iliomba isimlat propaganda iliomba isimlat ya azali wakati mwengi tatojesha president afanyao kampani tu bekasidi santamba wae president kasidi sabamba president propaganda iliomba iyo de ibilan na action iyo de action na bilan ya serikali ya azali yatonge zamba hanama akumna mili azaleru mahamwa yezi na mahana ya siasa aifanya babo amojiswa bilan azali kashipa na bilan bo Komor kwezi na mkena jitihadi ya hudunga mipangweni na huelomba minini mipangweni zamana na mwelomba mipangweni isiparticipe na hamwe resistance ya tu contre azali wa Komor kwezi timroni salam leo mada sokanchar mada handa yo muhimu sahe nedia usiana na tambu za umwenge harmu nchi ya Komor lazima rezivirie reinishie wa Komor waelewe hanorio waelewe na ikwelu na tofauti ilio baina ya propaganda ya zali na zikweli zamba zivenu leo zikweli zile amba wao wenye tu ne kawashinda wazi tia tena shizani rela babo sregi de hamwa dhulkamale mtu amba magazeti ya la Renyo ya shaishi amba aibia ila kafu ya la Renyo marquez remo hesabu parona 40,000 euros yana mama pesa Komor zo 20,000 euros bo zota ambuzamba stabithi sendelea zimpasa na mshwahe be nakubenza ndege ha mwana ministri mwizunu ni mwele zento mmoja tu na promambia nsukubano amba kamali ule wandiwe nzwani leo janumbe na alama nzivenufu hususan wanzwani mwelewe amba kamali ule andui wazi faida za nzwani eke leo asimrumishia azali haonda kinyume na faida za nzwani nimwinisheni amba kamali waendaye vale karimwamba mstaarabu karimwamba mwana mstaarabu mzwani karimwamba mwana mstaarabu mzwana chovinga faida nzwani karimwamba we mzuzi barengwa amba ende a instrumentalizwa arumilwa sulaha hakinyume ya faida za nzwani rela vavo tutaregele suala la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mujo amba sukuzini zi declaration rangula anisi atarvire mpero Idrisi Mohamed Ngazija ataleo atarlao belu atarlawe katarla belu rlao nono ataleo ruasuli haiba FM mshangama yani alala sambilini alhakika ni kartaha rieleze hamutafswari li hawasi isirkal wakati kamba ya kofikira mba humrenga sambi wa mtu shivani vavo mtombo zisa basi litia hawasi serikali atalewe mtosubutun rongowe amba mwemkia ministry ulajira mjuu wa mtume watu jamalilahi mwemkia aslagwa basi makauli ya simshangizani be wakati ni uwo ya science tout simplement ba
lisala isal swaro hotsa talmadza liwarende wazulu na vorto parler avavo réside huinishia pédagogie wa Komoro harma suala lo wa Komoro kwezi karsila ta wakati siska kamwe madahanda do kamba wamitsa orongo siku zina ba propagande azali ya koromba la crise de l'énergie au Comores est derrière nous yontongo yo ya sisindwa swafi na propagande azali eba de harma za sizi eba de kati referendumu eba de wakati wai vote ya bozuzi yani la crise de l'énergie propagande azali ya kwenyesa amba la crise de l'énergie est derrière nous basi waleo wawowo serikali wasikubali amba la crise de l'énergie de l'électricité est devant nous leo ari wakati zangu habi hunu unguiro fumbuni wako shomba wako tsamilia hamara sita sio mama yetsamilwa mara ngavi en tout cas leo serikali yende tourne mapicha fumbuni hawanye samba le solaire ebanu tsar mambe azali na watu ahe amba raka ba solaire risulongo solaire rasa wala karta mafoto ya solaire risaha tongo za kusudi mana mauda limjwao solerio i suscite débat ili amba sihule karibu hani i débat yote ja nede ukamba leo sar mwambia zali kotojwa jabwa fuko hunu harma soleri wakati kamba i débat isija wala mitisi poser débat leo beni kanza ni resume tout ma spécialiste waka participer harma assise za masuzi za azali z recommandation za wakasfanya kinyume zono leo ndio kamba mitwala akafanywa katoe kililu na wakati wa sambi hiyo tofauti na zote zinazoenezwa leo sar mwambie tu amwa sar ngwetu amuta fswaramba leo bozirmona azali pomoni lo wakafumbuni harma soleri sar mwambia politiki ya foto yo ikiisa makumi na milia politiki ya mafoto karvenze karsari kura karna umbanna fasi mwajabua fuko la ntambo vanu mwaja fabrike bulle vanu mwangia mwabitana mezimili wararu mazar si bala lerazinkamwe vanu lifukolo rumwambe ni mlao babo mjamwambe wa Komoro jambo mana ndio kamba isolerini majiri yake yakamwasanyisa ambao mwenge ufabriko banu represente 30% ya production itwa hao et lazima nije injecté wa harma ila circuit ile leo yani mwenge wo usorolamba wahali bongo romba wahali par rapport na zi cours mondiaux ma nshika mabale hamwa cours mondiaux on doit somba ya 40 centimes na wana jo za 240 quelque chose comme ça au kilowattheure au c'est dans 140 en tout cas ikuya hali mais voilà wala ba kuya hali on doit se opposer au argument amba mana bafanyisha investissement wanyawa taretu sur investissement. Maintenant, effectivement, pour produire l'énergie solaire, il faut au départ investir beaucoup
yani ziku za production zoka important bede argument itololeo bemon babo wantu wanyesao amba lera wanazofanya retour sur investissement wa Komori walazima jata kabadhi ze ekipmazini watu jaspara mazao zingia maulemevu ziizeha zisa entretien donc sukuyo hoho yani sukuyo yoho tsotumeno amba mwenge ushuke mana watu amortise ziku ndini wanafanya retour sur investissement yani walibize équipement tout ça tutaji paramba zuntuzo kazi tena opérationnel ziluha zisa entretien nyingi et donc il promettait au kamba kutoka on reviendra à des coûts zilingana na ziku mondiaux il promettait que eto teniha yani jo hérité parc avec ses problèmes yani mor vale karenda wahano il fait des to par navabo do kamba wantu waja poser parc leo warliza équipement wa amortisse wa uju mwingi hali wapara wapara wa récupérer i marqué wa faire retour sur investissement be ila maratha lazima rupare hama ila siasa ya energia ya Komori umaratha toka negatif masala ya toja ma spécialiste wa toja watueleze donc on doit tout mwamba azali a influencer wa hama politikini na wantu iliamba wakana juste haja wamlidze équipement wa itongeze walidze wa Komori mwenge hali wafanye retour sur investissement bere ilana vavo rango les problèmes so paranao na uduhazi na izitongo c'est comme si kavoro fanya ntongo stambuza tushoka dozozo vavo yani chwaro gotamba wani wantu olokamba lazimani azali akensa twali fikra ya pasa na energie wajamo influencer harma sensi wa vendre solution temporaire zilamba juste zwa permettre wa écouler des équipements zao d'ailleurs ne comme ça la fait vidéo yenu no efanya bozuzi wakati nono amrema manyo unairwao Jean-Marc Hensel anye samba lorna problème ya énergie thermique na Jean-Marc dans nos équipements comment se fait-il amba leo je dis para moi problème basi nono aineta yenye savavo amba hallo banka karsufanya Jean-Marc confiance rina hakirwa fanye walwa jao confiance wenye soleri yoti doas de rongwao ode nono shitwa azali ode nono ulimwa azali donc nsika mate sirkali yoyoyo we azali waye nasmeza wa problem be badalo kamba azala kubali amba we de responsable we politique yo akatemizo mashutudisi jambovu aji décharge les responsabilités à son amba de m'approche yae yo de mana monao ban umana ta nitoja zungula awana vile banga nule mwa banga yodi mana muono amba azali bana na utungu na ila entourage hatafanya na remani majubera tiwa mana wa 600 ngalia kule wa 600 amba wa échec en vue ne kweli wa échec en vue mana moda alizarongolwa na wale wanda kusarge leo ça mwambia azali amba ne nous chantez pas du solaire. Ne nous chantez pas du solaire. Ne nous chantez pas du solaire. Namrambi erabuzi. Dele bozi makoro wamba. La crise de l'énergie est derrière nous. Donc, ne kabozuzi. Mjamrambi wamba la crise est derrière nous. Vous nous avez chanté que la crise de l'énergie est derrière nous. L'ojarparamba, la crise de l'énergie est devant nous. Va avoka wasi confiance. Itoko yonsi wasu wa Komori rimni kaonio
njo mushante solaire na azali amaizi hadisio amba solerini zini tambo zini destambu dozozo yodemana mwamkiano no uzuzi akuma suhure mamanyo ainsi jamarki na hure mamanyo wenye solaire bebabo wasira sakarsira wasikarsira fa hypothèse sur la comète Mars de marangoma ressemble solaire car cela gua solaire star jouer manentini azali hana mamiraru mamina regefe da komori ofanya propagande ya horo wamba crise de l'énergie est derrière nous na leo la crise de l'énergie est devant nous mjamar bulia fukola ntambo la solaire kawa solaire van leo soleri itsoja meso sona zukwelu sona chambo yoriro ngo dezaleo star jouer manentini azala hada wa komor manentini serse hada wa komor wajarambia amba crise ya énergie ya derrière nous alors que la crise est devant nous reste entière la question ya électricité Comore reste entièrement posée wanyankwezi yanjaza hasra leo na nitambe wa Komoro hasra leo kamba vuzuzi tusomo artikli ya Alwatan yande journal le baba mama le Azali mheshimiwa Azali basi wakatrasoma journal hilo i artikli hiyo iseleza nchini iseleza ini Alwatani ile roma baba mama Azali waseleza wode msaidie amba zilirako zurungwa suku ile ule amba énergie thermique yo énergie problématique yo énergie problématique rikavanira ngwasibira kwanye samba wakomori risilabilwa na Azali haukamba ajasrama la crise de l'énergie et derrière nous nera motsarangalie yo énergie thermique na énergie thermique yo énergie ilo amba ya problématique basi mwende soma journal ilo baba mama Azali mama baba Azali yana Alwatani mtumo na msaidi wa slagu babo isirikali yo leo de yakubaliwa ba i énergie thermique ispose problemu wao sar dise manentini mwafanya unafiki mwako hada wa Komori amba kawaka problemu ekes problemu kaziregeleha na sakuma bena bwa problemu basi wende bwa journali baba mama Azali mama baba Azali Alwatani wenye safete babo amba rien que ngazija vorumila 24 millions za gasoil par jour pour des recettes zilo bazoka 7 millions par jour nazo nungura kozongwa sukuyo rakahara yamba mseregefe da Komoro mafanya propaganda mwambie wa Komoro ba la crise derrière nous wakati kama karaka na mabadiliko yangina bei shutu ya kade yo énergie thermique rakwambia tu c'est pas parce que marque andani no moteur zija ama babo crise énergie derrière nous waskaraka tamu e problème ya composer amba marque abolaje je marquezine hama condition des zili ukai débat amba assemblée kaka autoriser shutu yo ukai débat amba marque abolaje je marquezine wastakaraka babo bera kwele zarangu sukuyu amba Azali na wantu wanyu msaade wa Komori msaade wa Komori masojo mwajambeba la crise est derrière nous wakati kama kama problématique wakati kama problématique somahani ni branchement paval wakati kama problématique ya mwenge thermique ya énergie thermique ili amba yo problématique mangavu basi serikali lazima nipulwe shitwa serikali lazima nipulwe shitwa mana mwambe anonyo wa Komoro ntambo basi mwenda mwa journal lo baba mama Azali mama baba Azali Alwatani wenye lo wajakubali okubalamba zirakozo wa bozuzi zile kwelu énergie thermique yo ina problème et que par conséquent
c'était malsain, indécent, c'était immoral. Ya ukamba wao waja chante victoire. Ata ikamba loba no edisamtwa sersi amba menji Nazareth abaki au pouvoir bila ide amba atoe problemu ya mwenge. Basi problemu ya mwenge kwezi kayelawa na serikali yo a travers ya gazeti lo les ofete amba problemu ya babo wa reconnaisseo après 4 ans amba ntongozera kozo wazile kweli. Basi hama journalio wende waregezera kuambia zo leo sisi wadzisamba karaka mwambia nizo manenchi ni mwako hada wa Komori ni mwako jua tuozi kari mwambia nizo basi nsamwambia ni kweli mwijwe tena wozika trampango bani mordo lutmayisani amba azali kila ndo ya Komori ataifanye swara fala kisiasa kila ndo ataifanya kisiasa notabilité tsejerwa kisiasa idini tsejerwa kisiasa la justice kisiasa zifatia zisomo ama insia tu zitesha fatia za siasa maulida za siasa de ya domine harma insia tu namna ukamba azali kaparu shughuli na teknisite na expertise mana wantu wa mzingiza na waiwaiwaye kasina teknisite na expertise babo wantu waja warakle fond de tiroir watushe reserve nationale wanda wanunua motori wazivingi wajafanya siasa oliokamba wafikirie isiasa ya mwenge wantu waonde siasa ya mwenge wafanya siasa wanorakle fond de tiroir wakoringa marke bonso wakopara waivuza gasoil a perte ili wanyeswa kwamba watu wa problemu ya mwingi yani wamkula tsaurungu wakula suku na kozurungu wakula suku amba hali vanu un mauvais épicier ili amba irula perte ata suku apar nafasi akopo marke mwananya akopo marke bank aja renflouer activité hali babo mfuo wala ka changer méthode wala ka changer stratégie hali mtu lazima na kwamba wai bon épicier non donc karakale karavizi nchambo serikali ya zaliwa zamba nabona kukumbusha Komoro dokamba serikali ya za leo mwaisoma journalilo wakubali zirakozo mwabozuzi amba énergie thermique yoti énergie facile à gérer et que leo mwaisoma babo ntongozangiwa mondavo zanye sao mana bukamba si problématique facile zi groupe zija zi groupe zikule pia bankamwe ntarode zabaki vozu zanunulwa mana nchini on roulait à perte karakusha la dégager ta marge za budget rafanya za entretien leo msona ambas delestage vozuzi zika hale pia bokoshemele jamba mwenge ou problème yamwe ikadere nous delestage zika beleo des groupes des rendez-vous am moja kwa moja atamsona mba mijilo ambayo yako éclairer pour sauver la face moroni ulimtsamudu sena zaingia hama delestage msona babozuzi ita alwatwan kayala wa manaka baka mwenge moroni msona watu wa ekonomi wenyezi wafanya wana biashara halwelezao amba wasilata mabawa wasilata zimtini kawaskirituko donc wakomor kwezi kartuja wafanya confiance wantu bamba kila shutu watafanye shi siasa beka wataifanya avec expertise avec technicité zole zaijiri ya pasana mwingi beba lera mutarambia na kwelu wa mtu analeza mtu mashuhuri ya ojo azali anambia bale burwani angalia nchi za Afriki zindamblamba wa dictature ini huna zalalo kope dictature mathalani hunu Côte d'Ivoire anabeba basi Côte d'Ivoire zile problème za bonne gouvernance tu benda Côte d'Ivoire
ils ont les techniciens pour développer le pays. Ils technicité yababo, ils expertise yababo. Wasko mori prano de questions de bonne gouvernance, yani watara aballe yezi kaskerelisha. Be komori rna watara aballe yezi kaskerelisha. Be na expertise kaibo. Yani azali azingizwa na bande d'incompétents. Msaidie wontu lwamba ta university akosoma Algeria wontu disamba ya somwentini. Komori wontu disamba msaidia somwentini kabusi mtashumwamba ntunga msaidie soma. Eba de Rukamali Mwidzi afanya licence dans maîtrise ya esi des techniciens. Eba ministre d'Oviwale de Manyangwa Madjanfari ajirambarwe certifié ne sapo jamba aporofanya certification Faransa mana komor kapka certification. Eba de Banini Mustadrani hein, les maillotés. Eba de Mbani. Donc vanu mengo mambovu za para Komori badelo bazalanda kopia dictature Afriki kashinda kopia ngai technicité lo bana zali azingizwa na wantu ili amba ma incompétent mana waye incompétent yani ndongoyo risiri huirongowa wala risi hoye huirongowa amba mwenda Côte d'Ivoire mtsoparamba aliwatarata baletu yeza la sani yo tambu bema ivoirien au ma sénégalais au ma tizangu togolais au ma habi ou watu waluna technicité waluna elimu na ustaarabu ya renaissance bewasi habahati mbovu rene shetwani shile amba ignorant azingizwa na ma ignorant leo wajapare problemu ya mwengeni takawatawa analize problematikini wajabigido unafiki lwendono mbio tiani zikweli zuwa zivihiri yani wazungamba irealite wataratape basi tutajabu wajambaru watoe problemu ya mwenge odu watoe bani jeli azali kwa kajaparamba samba afanye rezo halo watutoe problemu ya mwenge wantu huunda siasa ya mwenge au wantu huunda politiki ya enerji ya mwansi yiti question ya regime moja bekilamba akojofanya mwana akojoaporte mapierre wahe mjamparamba sambi enedze rezo mjamparamba sambi a lancé na réflexion zinza kwenda amba wantu wazengwe géothermie watu wangali solution kote yoho zi solaire zini zi fuelur de bayoika de bayoyi survive regime ya sambi ika akatoa ekililu basi lera moja para de baini que lazima mwelewa amba de baini labi isendabi quels sont les tenants et les aboutissants et de baini bikakula lazima la hoho mwaja fanya apprenti sorcier mwaja marwa bari mregle problemu ya mwingi wakati kamba wakantu babo wakafanya zo jitihadi wakazungua solution waka dégager piste waka dégager hypothèse ike lazima ni hamostarabu hamaontu kasi aux apprentis sorciers hamaontu ma compétent wakumasi warege pia besoin en considération lorna fulur il a makomori wajan d'été à hauteur de plus de 30 milliards solution yo lazima na zalera mbemba roi sud hadi. C'est vrai que Ikililu va faire la même erreur que Wanyu, que va creuser Ndongoyo, que va faire une réflexion à temps, les rapports je fanya, wa menye. Problème zababo, Wanyu muja, ikilas mwembrenge pia réflexion fanywa, rangu katwa sambi, takatwa Ikililu, mwone zo zamenya, zo kazamenya, na mnantusha mrekebeshe. Be muja mparanzano wanyu wazungu, yani wafanya na intérêt particulier wao waje mwambe namba haendra no group energy marka mwambe ndra no group zije moro nyoka aka na group haya wanyo mwamba
nana fay solaire na balon ro tawo jetu de équipement yao leo tasi jadi para ma problem zi yani haukama malize point sasa mwambie wakomoro elewe tu amba jamais kartojo wamfanya azali confiance mana electricité ni na mabare inikade nyimbo inde nyimbo antwa azala ko yimba taopara pengele la mwezi ulabira ambaye de bilan positif ya azali sasa lo wenye ndo akubali amba ba problem na babo nisikira mba bale ntongoyo namba ile nzangu wakati kamba bale bozito lo kamba wakatwa yezi zabira surtout katwa sambi namna ligashi la kopara la kujwa vuka nafasi ya ufanyia mashirika ya mwenge na maji taarifu za kutsongeza mba wakoshuna fabrique mwenge a bon prix peut-être problème zika de vétusté ya groupe au kariji mwenye akamete de accent de harma i électrification générale ainsi mais Léo, on voit les hydrocarbures, c'est des commerçants qui font des bénéfices. Ce qui fait, oh, mamwe, wasinunue gasoili au prix coûtant, urduanyao wendo à la pompe, yani gasoili, lewe isinunua hali, parce que on voit inunua, waiwuzao, ce sont des commerçants, ce sont des hommes d'affaires, watio marge za bénéfice zao, par conséquent, mwana unafasi da kompara kote yo hoho hale kabo tena donc yike lazima azali rangu ikilu azali wemezi amba lera kamba karsina facilité karsina possibilité ya parali gasoil raisi babo yotu we compliqué production yani mwenge thermique unu et que par conséquent difficulté zika rispara zibaki sizolo zibaki karatujwa randra himbanyimbo a gauche à droite ambartoa problem za mwenge wakati kamba karafanya analizi ya situation toka yonse be wandwa saga marke zansole za Japon wandwa strakle fonds za tiroiri wasudaz nationalité para marke waje vutsa harma a fond perdu harma hydro harma shirika la mwenge na maji talo tasi zo zalaia hama journal na mabozuzi ili mamsaidia la gwa vavo dokamba i problème d'électricité reste entièrement posé maore suku ya handra zala kaja au pouvoir baso shangiza ama gudugudu gumeli la zalini rumun sima hasaba ndede shama opposition mahakerongolwa li gumeli ni jama hamitsano wakati kama likalazimu isome tongo lifanye tongo je prends lewe problème électricité na moi mon journal là c'est la baba de mama de azali mama de baba azali alwatwani moi soma ba mono twangia nazo msaidi warongoa i problème électricité ya orde suku ya kapoze ha ya orde suku azali akorenge yezi kababuza ntongo na babo en clair so amba azali aishue haila ila kolomba ile de fierté yahe amba de réussite yahe wakomor kwezi nisifikira mba ini repetition de fanyao beika muhimu fanya repetition renye samba ta journali baba mama azali mama baba azali alwatwani yani serikali leo mwesoma artikili msona mba problemu ya mwenge ya komori kama kana de suku azali aja iparavavo malgré propagandi yahe amba crise energie ya derrière nous bali wamra sijisamba kekedumbelini mahasaba ya ezi wakumoro mlibe fedao mahakairongola ya opposition yo siasa toujours mahamitsano ya ezi kembe kubedululini kala shinda la disa i problemu ya energie wanu ilio ibaki do yo
yenye samba bwana unu mada hali mwanzano nguo anambia zo amba bale Afrique, si on peut déplorer la mauvaise gouvernance, la malgouvernance, benga watu wastaarabu wajua dosiezini wazimetrizo sur le plan technique wala expertise basi hatunu kumbe kubeluni dalo amba wai kasimwe mwashtwani na watu wamzingizade halo siasa de nyingi babwaye hamo hodari wa siasa he ashindi anda manipule dhulkamali ilo amba weka kwenda manipulewa mana woma zakanzi ya juu anda produise rapport yantambo accablant sur Sambi rapport ilo amba msijua amba itia problem tajar mono dhulkamali akada vuni wozuzi jarki amba dhulkamali anomewa ministre des Affaires étrangères intérieures selon ses propres termes. Unaelewa? Basi vukamali mjomba wakati zinva nkamwe vraiment hesabu la réunion par namba agrégé il a fait la réunion à hauteur de 40 millions, c'est beaucoup. 40 000 euros. Vous imaginez si chaque Français a agrégé sécurité sociale de 40 000 euros, ce que serait le bilan encore catastrophique. Il y a la café à la réunion, il y a Faransa. Yani l'homme sona ikomor na metezeo chéri la réunion maman la journée clique à nous hein ministre Mwidzi ministre Maskini yani sidongo za kubashewe ikomor sidoka vale vukamala lotsungula aje vale mana no starabu atsungula aje vale mana wena jofanya siasa ya azali donc sikumnyona ento abani katambezo mfamba wamitijibwa vokama vukamala menso ministre des affaires intérieures pa azali maneke simran de service be yue tuje venwe zaidi amba vulkamali ule andu yenzwan na nekano mwa vale anumiwa jake andu yenzwan wando ko pose hypothèse nyingi wamkatelo amba azali kako parampamtia vale wakati de wo katelo amba azali akota mwanamzwana amrumie na mwanamzwana benza arumishia wana faida watiti wa Nurdin Dilaji Dolpiki Anisi Sarkozy Anjoine Mbanitsena wao wana mirwadi wao wana nkuu wa halo maana zala kwamba wanzwani zile nkuu wana nkuu wa kabo nzwano babo wana nkuu basi zo nakutana mbiwa Komoro leo dokamba ivenu ha tena ivenu ori maji ya bweshu vukamali bozaka Tanzania anda convoqué pia zi chancellerie zilio na siège en Tanzanie mais accrédité au Comores madame sijwamba wansinye ngirlio na muunganyo wa diplomasia naozo falakini wauka wasi na siège à Moroni mais ils sont wauka na siège Dar es Salaam au Bushin au Maurice basi dukamali zinvan ede wanzwan lazima niwe ilewe bada wanzwan omre ma azali il mort waji preparo jambre mena il mort yangina dukamali aka Tanzania ahiri pia chancelerizo haife dayanyi ya Komoro haife dayanyi wanzwani aja ambia mba aja ambia en douce zilizliamba azali akota mwambezo azrongwe nile kamba aja yenye sarabu ziamba Sambi a poursuivre ha question za détournement wakati kamba liswa feta mba vukamali afanya rapport truqué wakati kamba vukamali waita kaporenda
ende habyo Abu Dhabi wakati kamba irapori ibala wakati kamba wa Komori pene representation ya national wasijwamba ile rapport du Kamali basi du Kamali anda zama hamwa ontro ahiri chancelierizo ambe baka was problème atuwe kafungwa c'est pas un prisonnier politique ambe amba ula afungwa mana tungoza pasana na madanganya ya feta msimona namna du Kamali afanya bera kotar mwambia amba adzama na wasiri mjua na wasiri tuweza jila tukali ata watu wajue amba du Kamali wote mtu alazimandla gule wa Komoro hama swala bo katili wowo na ile bwana wazali akomta ntsangu wanzwano bwe makiyo ngurishie du Kamali andambia watu wao amba wanzwano kawasa tournanti 2021 wanzwano wasa de développement azali sauf que leo mana discours wo isa afu ma séquence azali kambwa suku l'acheter rambo para mjari abara manaka basi mzwani au no développement ya azali leo bani wedu Kamali wo aija hunu aitsoma développement azali fanzwani de kashindi rongwa wasirizo joao wapare la wasima la jamtsamlu wapara la mtsamble nda sima parelo nyanga nyarangwa za larenga yezi taupara leo kashinda alfanya nalo le pare du Kamali gado hilbirenda hao wena mustadrani basi babo du Kamali senda warongo amba azala sunda nzwani na talpare la kamba ul gado wenda hanyu kashinda alfanya mahono atano bele kamba azala ja tante image amba aromba parlantingi jwe dalfanya na ndo sio mbesi dalfanya babu yani tongontsani irongwe bani yani angina tena karumbalo azali l'hôpital mbili arfanyezo ya hombo na ya bambala mtanga iliomba isa ile wa Komoro wanzwan wastambihe wakalteza maradhi washindwa pare prise en charge localement basi mwono l'hôpital yamba ifu tabozo momana bweni aja biri aja yenyesa amba l'hôpital ifu mabweni mgazi yafa ya mafoto pia riwono na memo mantu wanyesa l'hôpital ifu wantu wasema mbeja maore wasalea hausikitifu kashinda waswila mba wasungo hono no ili development jomba azali afanyeyo development jomba azali afanye nzwani yani development ya misafara ya babu na babu ajezi na mipako nzwani yani misafara ile ambayo yodhominishwa watu zo des entreprises azali afanye nzwani yani watu ni kwa mapesa Soman. Allô? Oui, bonjour. Non, pas, je suis en train de faire. Non, je suis en train de faire une vidéo. Il y a une urgence? Ah, tu me rappelais juste. Non, je te rappellerai après. Ouais. Bas. Namna okamba. Amoja nzwani. Wantu azali. Yani wanankuwale. Nusu bola manamrege market yo mwataya mafu. Wafanya ukitifu. Wasaula namrege market yo mwazungu wantu mwataya mwazbishi. Mirwadere ngansole hi distribuer. Yole development region bazale fanya nzwani yani entreprise ya mlaiki azali babu na babo na propaganda nyingi ke komo yole development region bazale fanya nzwani bi wanzwani ka suna development ya azali wanzwani wa maori dona nyoa maswa salia amarangwa azali angia bavo binahe assise halatuba kama yezi referendum ya Trambo halatuba kama yezi élection présidentielle ya Trambo halatuba kama yezi élection ma député Godio ya Trambo d'ailleurs kama wa député moja vani mkini atala wanyumka muassisto session gaziona mngalie fete ben semblant wa député azali atala bakidze Faransa na yo aibu neka kwelu tungerende ha lavo ntane ledze amba Dhul Kamali alawa ende hoho
asambia zi chancellerie hizo ne dunia ambaka wastambu wanzona kubali waserege development ya azali niwe walishe tournantio was privilégié développement rane tournanti yani du Kamal un bon mercenaire alivwa nenda atene diskurio anda dzame aivongone wantu ho Tanzania shidzano ho ata wasi wanzwani risijwe mana wasi wanzwani randrajua vanu wasi wanzwani rajua shomwambia du Kamal ambanye madzi anda libede 40,000 aziba la réunion mazawalo la CAF emporté à plein titre et que mwidzi waikasina droit ajar la gulia wasi wanzwani basi aimwimpa hamana rijwa bantu welo ifanya Tanzania nami sambio ne yangu washinzwani wake hashiri wajwamba bamwidzi adzama hoho anda kwambia wantu ambaru wanzwani wakubali i development ya azali ni walishi tournante yao abele na majeshi nzwani wajagadi wanzwani wanzona sokwetongo pare dunia ya mina bazile kwelu vanu mwana mzwani darumishi hao contre za interese nzwani be madi asikwa bamwidzi wala kafu rimsiki oka atosha tuvavo mwana mtsape unu iliamba tabia ze madza mwezi mwa mtu wanguo mara tisema waporoka ministri Komori aivumbula mwe dunia mbaye mwidzi na mshwa hasitushe marke za bure Faransa urde waye leo kamba weka na uso kana haya beja kana haya aturezua bwana alala basi ministri mwidzunu anda hili chancellerie moja kwa moja hawa sarebe diskuriota wantu waelewa makwelu wanzuani kawasaha tuna 2021 warege de development manaka asiro wantu na vale jeshi la belwa jeshi bali wanzuani basi tu Kamali sufambi amba kotojo wala guhal zila wanzuani wala kotojo waruza waswanzuani na bani suhambi amba kwa oha bajo karna hukuba nafasi ya ukamba wawe wanduwarongwe Tanzania amba wanzuani wao wamba azali tournante yao mana azali waba development nekawa development ya shinzwani waskarai wona rijwamba wawe labda de waone development yo bene kako fikiramba yo farado akonefe ya Tanzania ruhujua na wanzuani rangolon simambiani na mjwamba mwamtsa ununu enemi wanyu enemi dangereux yani ajiti sama gozini anamwambile nchambo dukamala alorambili antambo Tanzania amba wasi riabdike revendication yatu mana privilégié développement basi na kutanjoni mbenu banu ina kama isano sikwamba nekawa antongo ula nunula jaru mishege kinyume na zinteresa wanzwani basi alama tueja abona yangu wa Komori yo alama mbabale azaliwe kaprozungu wa teknisite ya tongo maja kozu wa teknisite ndudu Kamali amba mazare mwamanyo mbaye mwidzi atyo tash image ya Komori ministre voleur wote mtaka lazima arengwa beode mtaka kubali amba waye ato subutu anda dzame hoho anda de Tanzania anda convoquer les chancelleries non accréditation Komori et siège en Tanzanie aziri jumla aprazijire moja moja andambe mimi mwana mzwani na mnono mwana mzwani nsrongo halzira wanzwani basi sara mwambevu Kamali waswanzwani kala pororo mabwano waska ruji wasujwamba omwidzi wasujwamba utwa tabia za peu mana joka mwana ikelazima namba zezarongola la renyo pia uimesuku mawdale mshanga marongowa ujoro mwamba zile nchambo ujo eledze yani usove image ya Komori be uono wo kuna shune Komori kuna shune nzwani tabia mbovu de zaho safeke madziwa lwenye Tanzania ho ruhujwa ben sikiramba ndukashindana nansi wasukwa nzona tsodzisa mashala yani baba zahangu wamweta lamba wasenda la renyo la dotoka de maladie chronique be lazima mahakama yao isulinda
wendo warendeni wendo walibe mana yotak amba usoyo mercenaire Comore usilibwa una revenu bode wendo chamba o maskini la renyo siki tando wala minima sociaux wala na couverture médicale universelle ya bure wa Comore kwezi hawamaliza mpango watu wa leo mkamnono siku zili pia katirwazi hulia suala la manyangu amedabdala metsambi lwamba lo suala linshugulishao lanshugulisha lo suala lwamba rilivumbwa na walivumbwa hata wa Komoro warielewa be nguvu de rashindo wakati zindani karijmesu nikasa stoporo nguvu basi mego mwahimida rizishukuri yao debuka mwanyatu mashuhur Anisi mwanzanwe wa azali mtu Yvon azali ularema zpompi ulapashe garla azali arwambeka toshuka ula jure fidelite azali amwambia mwalahe azali amba mahakama yaho ieshue kamahakama hama aferi ya sambi amwambia mahakama hamwamamili kashinda afanya ntongo nam wakomoro tungozi wasikia makioni na wasumbesha manyangu Anisi marhaba habo kamba aja ahakikisha zirako zirongoa tofauti na propaganda officielle ya azali na belu na hafi na nono na vinyo nono mlevi mercenaire basi sikwilika turongoa na bantu ajabanu okotsa mtara jamu Anisi tambaba kabuta ashomjwa Anisi rana ami wala bali wami c'est pas dans mes habitudes yoromba amujua be alhamdulillah ntosubutu ndongamba amujwa Anisi mwampabi basi tikati mama nsikula mamtsingia ama manage na Anisi aro mwentongoyo ben sirega de yo Anisi iwona tairongwa yangia makioni hatu tamshaza belu hasira yamjeza nanonaba kawasma hakama Komori harma Allah sambi amba mahakama ishindriha amba mahakama kafanye haziayo amba mahakama ina denunson mo Komoro harma zulezule malo kondosa harma Allah sambilini nam iyo mboshe bwana Anisi marhaba haibo kamba mtu Yvon azali mtu amjua azali mwana hewa azali olewa esperanto darungwe tongoyo basi sikio kati zaini savani amba nsimie na Mungu amba na siku stojao wana wantu watolagua wakurubufu na weze au wantu iliamba ikela zimu adagwe bozuzi kaka lagua wala wasilagua leo basi lonzo sibutu mwambe namba badani salagua wa mwana ya mashuhur rimjwa ne manyatu Idris Mohamed ancien FD outizan actuel FD ilamba womtu udamba jilahe lo kontena jona hama ustarabu lonsiju wozuzi aka kwenyesa amba wafeda za spente economic saiba lazima zita zungurana be akensi angalia atama mahamili badala yao bastume na babu wantu wengine watu zarongowe ajarongwa vahe amba aferi ya sambi ntuyo ula afungwa tu kadunga sharia senende mbali arwama na unu mshibihe wa piu mana ntongozini kaza pore ijira mwenzi yetu za kotaz fana ntuku za kuijiri katoa bob denari amba mbrako renga mpunyo opozo mfungu tu shukran watu himidia imbwana ngaendeleao basi le lazima mbele no bano sparsa habara mba Haiba FM
ili amba leo hamwe Komor kamili yani mwanyatu mshangama ulekere mwira mbatahomba ili amba hamwe Komor kamili leo ise asera na uhenyisamba waide ivua ya trulia ya kensi irongo trongo lwamba wanadamu washikomo lazima wazivulishi wami mipango yahe wamitishirate basi tsamblamba leweni ne waye ajavutusha ba Ahmed Abdallah Sambi lazima na budwa maana ile tsuyo wasirata wasiri vavo wathamani zaliwa rangu mwenye wa Ahmed Abdallah Sambi kwamba wamiti Syria Taiba sititoa fidia jira kabaki mwenze wao lazima watokee shaka thamani ya hali thumma thamani ya hali be thamani libishane walibishiha wa wantu tsao wasrongo ambazini ntrambo Ahmed Abdallah Sambi afanya watu wa Sambi lazima abuliwa wa maseratu yani karaifanya waswasalia karaishindana na propaganda ya azali maana msijomba mwanajua burhano mwajimtiti mwajua galela wo mtiti ngawanga wao nasabishana mwanyahe ambao mkinde galela na wangina na majo watiti be en face c'est toute une machine rangu mwenze tandrani ya propaganda ya alimento na mtoro lubuna na nono na moroni info na Komor faxi yani fede ya Komori pia imobilizwamba i alimente machine ya ntrambo basi fede ya Komori latia ne machine ya ntrambo tio isenda na pasua basi leo wantu wako jisa basi bani burhano ikakia amba Jamalillahi mwamjua mtume alagua wami na kutani vushie ntuwea mwamjua mtume alagua Jamalillahi wanafikwa zonga basi Jamalillahi nikati rafete are eleza amba alala salami na Sambi lillah mwe mahakama atatimona avocat Sambi amwambia mba après tout ce que warongoa utojo la boko muramba alenela mahakama amrapelia mba sukadha warongoa kadha ni kwelu seshelia akaromba soria Sambi yamionon hazali vozuza jala gwa arongwa détention provisoire illimitée turarugwe so alalo arongwa napo wakadha na kadha ule avocat wa Sambi amdisa mdewa wake wa Sambi amdisa mba après tout ce que vous avez dit vous croyez que les Comoriens sont cons wakamba otoji laver les mains uramba zote affaires za serikali za siasa za azali bezama mione mahakama babu wamili o na mnakuta ntarajamu swala lini wamtasha banu njun jibu wanafiki tajiro wa juhu wa mtumatu be na koja nielewe ambatongo ntinde virao tawanya wani wa Zulu mano bano mota omagalezo belo azuru wa buzuzi omutangaliza nono akozuru wa buzuzi belu buzuzi katiani salagwa angia masera akolagwa nono angia masera yani nono la bouche d'Azali la conscience d'Azali nono la tête d'Azali ingia masera akolagwa atarongwamba Allah Sambi lini suala la caution yani suala détournement tena yani suala wakamba balona somba Sambi marke tena aha arasini ya Bashar kiwan papier Bashara udzinsi sio makomori udzwa namrambi yote wengeneza yeye mana mshangamaro walomba Afrika du Sud kwa kufanya tabia wakwese wafanya lua basi komora tunta suluwa za pezo kaka afanya basi
wozi nono asele dzari vani ya mzia sambi vale ari amsinya bashar kiwani papier. Et à quelques exceptions près, il y a des Belou Swabwe Arongwa. Ministre Tso Ajarongwa, détention provisoire illimitée. Yara Mutari, Rege Pia Marongo, Zire Jumulise. Mtasona Maori, wakati kamba serikali wakofikira amba wamjisambi. Basi wao duwangiwana wasi. Maana Wakomoro waelewa wastambuka na hurongoa mba sambi lazimana abuliwe kasina tango ngampasa mahakama lazimani imzie vale ini siasa basi wakati majia kumasuhea na aminani ni wamba majia yu atuangezea siku zijao basi serikali ya zalingia dans la déraison, yani wantu wengi washokeha na marongozi ya Belu na marongozi ya nonoshtwa bwe na marongozi ya ministry bensano wambia mba yanu wanyawanu kawaka na nziange na kati urumia elema zalanga jizo mana wa destabilize mana wa sisante pression mana wale wozuzu wa kuambia na wasaidia awakabala matso wakulisha ndugu zibiri Anisi Idris Mohamedi so mshangama leo na wangina watosha waja swambe na mumbuli sambi wabezo tambo babo wao wangia tohotsa wangia masera wasibabuha wasoma kwamba Mwenyezi Rohoma di wasididima nsimambe msididime beba boyani lalao likumasungia ningoni mwe serikali lisfanya hazi wakumasuhielewa amba Wakomoro wajua amba zile ntambo Ahmed Abdallah Sambi lazima anabuliwe basi mpa Belu wempara nono wempara ministry arumwa mshua mtume Jamalilahi ajata asrambi ambari wa shufiru ngolari détention provisoire illimitée utosha na zangina na zuri sutunge zamba wanadamu watola mafukuri moja kwa moja imwambia zali lishezi chambu mbulie sambi babo basi somaliza mpango watu hawamwambia rangu nono rangu Belu rangu ya understand sana no Belu tafadhali utulize roho dalao lungie ningoni dalao kamba Wakomoro waujomba mnafiki usimtambisha sambi lazima mumbulie maana timezamba Belu wandisana 900 millions dokombre klame sambi atabozi tukio ushuku 300 millions dombre klame osambi yani nono Belu kusuru watsamba samba detourne marque Belu kusuru watsamba samba bola gratification Belu ujo sowar sambi angia karta siasima ambe Bashar Kiwani auzu takashote ndo Belu atairongowe halu vanu neka manadamu abola lettre d'intention idamba Ahmed Abdallah Sambi ngombe kasimezi tongoyo wala ikasibabo na sijua amba yo montage ya serikali mana demonstration swalisha amba yo montage halibani yo rezo ngombe vale Sambi lazima towe marke azrenga au zuraiya basi Belu ngutapalo ata marongozi ka silingana mana tambo Belu ikendo goruzungo naskendo goruzungo rumjisa Belu vanu amba ife d'aspect économique ina trasze banque centrale na kila bwana bulo potol sono hana kaisa kama ngo jina kueleza
fait des stabilité économique entre 68 et 80 et quelques milliards il y a banque centrale il y a des faits des programmes de stabilité économique connu expliqué na sambi ili ambayo isoldiwa irealizewa wakatoa sambi na ikililu rendisa belu basi 900 millions zao zinu umtashozo sambi moro de procureur zini zila habi inde bitana programu ini isiti ya production ya passeport ikade habi de ngazja au de mwenze passeport zini mbana sinya zini de zibi ne député omura rongamba il fait des stabilité économique ya banque centrale kaja se fait des so hao magori ya hijiri ya babo ya sona na babo labo beluka parosh jibus alallo beluka parosh jibus alallo wala salim hafika deni mamudu afika parosh jibus alallo wala kila mtu wa propaganda ya zaka parosh jibus alallo be do kamba wafanye konferensi wavute marongoziani bezo rizina nao rizono leo do kamba belu hoho sikuzoa koromba Dhulkamali ha 900 millions ay somo mo rapport ya Dhulkamali sauf que Dhulkamali kaporomba 900 millions yo ilawa harma ikartasi ya simayu ambasamba mbeba sharkiwani bezo nzana mbe wakomorwa zijwe banu leo kubanu do kamba belungu tapalo angia masera yani il hama des raisons ata ala wa chiffre za 900 millions de dollars vozuzi wakatani salabu wa masera mngia asrongo wa 350 millions de dollars na 400 millions eba mwanyangu belu karsu tsama ala mingi ukubanu mana wawe mtu afanya ma 10 bodo wako para BP ya agriculture Faransa masuala ndio kushinda star hudise feda inu mwiyo sambi uromba sambi lazima regeze de 900 millions de hamwe rapport ya Dhulkamali kare jwamba ila habi senda habi au de feda inu uromba 350 millions yangu amwa kartasi ya simama yangi hamwe publier sur internet na mrambi belu ushabe wasokomori kwezani swangalia uzulu ata marongo zioneka asilingana zimoka silungana zishifu kasilungana ukubansi na msongo mwenge wambe wo belu nswambe atuma na rishwaisha hobwe arufa ya makum na nilo kupara BP Marseille sar urambi amba chiffre nje madevi de 900 millions ou de 350 millions wojo npare bana nono ido amba wode mtu sofie atambi hamasera azul manada lolo mgia ningoni wakati anisalagu arwamba mahakama ya Komoro kabuz lentambo basi mengo mwampa tambi hade shtosha azali do limi wa azali de azali nono ende tamena sena anisamba anisilomba mwashoni mwemwa le parfait disciple wa azali ajuma membari aregaja tsemswama ayokiri hallo azali nisole mtu para très bien azali be omra fata pompi basi wakati dalamgia nono ningoni atambi hana urongo zule ashara kwamba sambi tungemzia vale ha hunu wa mahakama wa regli tungemzia vale lazima na libe caution ha tumbuliwa he no wakomoroka asina sambi alibe caution sambi akatare couvrir liberté yake ndio mzingisa sharia ntambwe nyom ngomba alibe caution haya d'accord kasiri ba caution asiba kishibani wakomosho eta oleo watade mahakama ili mwaromba ya Isa si hali ya toti yafanyiwa wakato rambe nono amba sharia wirongo wao na abashirafu afanya reference na huyo eti yarumilwa abashirafi sharia urongo wao
uifanya allusion isro maneka abashraf aibi 2 milliards à tout million a détourné 2 milliards, c'est pas combien mais on zrongwa lazmana a déposé une somme équivalente wa joa retrouver liberté à taja que député wa azali bet 15 millions naneka abashraf alibi debo mkini akubali au fond de lui-même amba waye aibi besambi waye kaiba wala kashaiba vont toujours me réclamer tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas payer, même au prix de sa liberté. Tongwelwamba waye karenga. Babo wanyu, de mlona député, il y a bakaru milwe isharia, mwirungu wawo, da abudu wa kuluari, alimwampa bwa marke, ne ajwa ke député. Donc, non, ça nous amba, mtuka bindrola, ndolani, affaire abu ashirafi. A reconnaître mana Abou Achraf ou de ma hauteur ou inventi illégal parallèle à ce passeport économique. Donc waka poursuivre hamama PCR ou ambazi de 2 milliards. Wawe kilasma a déposé 2 milliards et quelques, 15 millions. Naneka waya kubala libi 15 millions et wadi reprocher quelque chose. Worige nenye samba Antoine kwelu wange masera. Mana wendeta warongwa mba mana wamfunga sambi ile kiswa directeur de cabinet, conseiller technique, conseiller privé wa ni sazrungwa non manini Belou tellement il est poussé à la déraison, tellement il a perdu ses moyens, à une nature première et la gua arongwamba manamfunga sambi wene akawa fungu donc wa Komoro waelewa ona kusema makinisho wa Komoro leo amba loni kamke watu wa serikali wa azali wa suru marongo uzididimisa watu zero zao zilodi hama aferi ya sambini msishange dalao lisingia ningoni waelewa mba Komoro waelewa mba zile ntrambo donc leo wastabiha babo nakotaha nije ni malize na unairu wao manini Jamalilahi arongwamba washuturo détention provisoire illimitée msona hii zitermu zamba za antithetique donc shutunza mwambieni Jamalilahi lazima rege anajouamba alata insazi a perde serenité yahe beka kula lazima na lagwa mor lezile inaide hali lazima ni renge na won sambe watu amba ijitihad zatu na zidi be watu wani maza msona namna nono ajele zao namna directeur de cabinet ajele zao namna ministre ajele zao leta asubuto arwamba ali détention provisoire illimitée amba watu wanu perde serenité yao harma ala lini mana thamani diva yani watu wanu watozidi perde serenité watozidi perde serenité atawasuku watorwamba lemewa basi kaptura waka détention provisoire illimitée bwana ministre nazo avoka wasambi au démontrer zo leo ahanye sazo dokamba zi déclaration za zini za ces derniers jours ziliomba zisididimisa mais au fond lazima za didimisa zisensa tout simplement amba perde serenité yanyu icontrôler yanyu hama afero de ya sambini wayu joro kwamba hawamaliza na banini unairwa watu wa banini wazali vani wa détention ilu ngina de wa jugement na mfanye jugement bika mtu kwamba madamu atwa tuhumilwa na marke amblamba azilive kaka azilive boka kastura shibana le kasi jugewa babo watu wewa kidhibu babo sar mwambie ni clairement
belu azali nono pia amba namdistingue mwadamu ademande amba détention élevée wa ka élevée wa na nécessité ya constitutionnelle wa ujijwa dans les délais raisonnables tongozo tofauti sambia ka venze na mdewa ya moment amba abuliwa ajali mahakama mwenze mwede mkitsi zitongo hoho kama mbaki kama mbulia yoke isa les choses doivent en rester là. Maintenant le fond de l'affaire, une question connexe, le fond de l'affaire doit jugé dans des délais raisonnables. Mais modale anisarongwa, modale driswarongwa leo, modale mshanga maorongwa leo, modale mba wanadamu asija de plus en plus mwambieni amba mumjuje sambina kamsha mwamjuje, il dit amtien masera, mlago n'importe quoi, vous avez sombré dans la déraison, il y a des messages, il y a des lectures, et lazima rifa ya maafiri. Satojwa na baya mpangoni kwezi sajibu na yeti habitude yangu wana remarki ya wantu tano wakaronga wana mba baba walemewa les enjoiner c'est de l'âge nsa mwambeni encore une fois amba ntofanya mpango special maana nshikira mba wantu waronga halamba walemana baba les enjoiner c'est de l'âge wantu ka suivre les émissions zatu pia wapara fikira zatu pia be hamutafswari sibenzelia na mbe wantu hama 5 minutes amba nkondo yetu ina azali naini wamtu malheureusement hashivani bejera ka huna to témoigner kati maisazo taraha kaka na vote azali na mkati maisamba senrangi almashiza na maishiza show tumenya wakati mwingi sotambiha so la sacrifice nyingi donc wantu azali wajajijamisa vanu mana nshika mbo wantu azali wero bari lemana baba stars tendwa yani mori wasifa atantebwa halamba waskashina fanya zitendwa au wanzwani walo mwaona wantu kwaliteza wantu ziolo wantu azali wanzwani mwa malashi no nekabo wanzwani malashi kabwasi mwalifor wala kabwasi mgazija for mana tukamba azali la vale sara mbiana hashimaki kondo yetu ini resistance leo pia alhamdulillah pia kubala mbazali shuti ya peu lazima ni lao vabo kila mtu nafanye iyo mwezi Mungu atomshira msaidie aifanye haumregeza azali nyuma wasi tsawa lezini wanyo mkima tsawa zangina mais l'eau et le vent vont dans le même sens vavo mtu kwamba ameona mzwani wanzwani malashi awale mwana mwali lash awale mwana mgazija lash au alimwana babu waye nafanye ya he au no maslaha togozini za avance mana hamwe nkondo ya twini nkondo ya resistance yuko na formu nyingi atabangwa lonzo mbavo atamano anone kasinona akala rama mwana asimone ne mwana afanye jihadi mbwana ordeni wo resistant tajule kasoro mwantongo tajule azama wo resistant mana afanya sacrifice donc wantu azali na mlishe mjama ingia mwe mipango ya twini mwaifanya sinema mbari mlemiwa wanzwani wa malashi mlemiwa na baba rumwelo nyambana tu azali ini kondreo ino la resistance na resistance yo hiya na forme nyingi c'est le résultat qui compte la chute d'Azali vabo wawe urongwamba mzwani lash au mwali lash au mgazia lash au urongwamba mzwani for au mwali for au mgazia for lazima ujiji samba shawabi ngade shibi nikakusi babo niko kwa biga shutu kwa jiji sasu alalo warungona shawabi nga babo kusina wasi
mtu azali wajadzama banu utajo décourager na waskarno décourager maana karjomba sendrangi amwe shidza karjomba na amwe shidza shini tutambiha na shidza shini tula sacrifice na shidza shini tini be shumoja de rejoie i victoire itoka yatu na wantu mromba mlemana bababa na mwambira busda azali ama mlemana bababa maana wada alona hizi alona jishi alona zoko pia na wewe kaskale adaromba ranguti nato mozini nsenda tu mbali na makio be mona mba arige pia mali ya Komori asanga mizababu arige pia wakati kala lazima afikirie wa Komori aswanga mizababu hawafanya bababa arige pia wa Komori lazima de mabiro wanafanya zomro misheni aswafanya sababu basi mimi kama saha waswaja na rarumia ibababa yo nazala sirumia ikiri babo mtonswamini kati malze video yangu na mwa digression leo bena kojibu watu wazali waje introduce banu na wasuruwa mbalo watu wazali maana kila mtu arezono hadi mtu azali da fikira machini ayangaze Isa basi fikira machini ya ala 40 minutes na nzumara Isa 120 minutes wallahi be azali senda kao kwa heri